itu beneran saya bisa menggerakkan awan dan lembab. Nah, hari ini supaya pembalap nyaman, itu diminta untuk sedikit gerimis. Jadi saya minta support semua untuk bisa berjalan baik. Nah, kalau panggil panas itu beda, kalau panggil hujan itu di sini harus ada es batu. Jadi ini tadi dikasih es batu ya. Nah, ini ada dibikin kolam, ada airnya, dan ada sesajennya. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a Namanya Pak ini? Menurunkan suhu. Menurunkan suhu biar tidak terlalu panas, Pak ya? Yes. Oke, siap. Ayo gas. Tahu nggak Mas? Kayak di tadi nggak mencair loh. Aneh kan? I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day.